अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। सुनो, कुछ बातें सबके लिए नहीं होती, कुछ आवाजें हर कान के लिए नहीं होती, और कुछ पैगामात सिर्फ उन दिलों तक पहुंचते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद चुन लिया हो। आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाली हूँ जो शायद तुमने किसी से ना सुनी हो या सुनी हो, मगर इस तरह से नहीं। सुनो, अगर तुम थक चुके हो, अगर तुम खामोशी से सब बर्दाश्त कर रहे हो, और अगर तुमने लोगों से उम्मीद तोड़ ली है मगर अल्लाह से नहीं, तो एक बात दिल में बिठा लो, तुम अल्लाह के खास बन चुके हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला के खास बनने का एहसास क्या होता है, कैसा होता है? ये कोई तमगा नहीं होता जो सीने पर लगाया जाए, ये कोई ऐलान नहीं होता जो सबको सुनाया जाए। अल्लाह के खास बनने का पहला एहसास ये होता है कि तुम खुद को दुनिया में अजनबी महसूस करने लगते हो। वो बातें जो कभी खुशी देती थी अब खाली लगती हैं। वो लोग जिनके साथ वक्त उड़ जाता था अब दिल को भारी कर देते हैं। और तुम सोचते हो मैं बदल गया हूँ या दुनिया? नहीं, तुम बदले नहीं, तुम चुने गए हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तन्हाई सजा नहीं होती, इंतखाब होता है। जब अल्लाह ताला किसी को खास बनाता है ना, तो उसे भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ में आवाज दब जाती है। और अल्लाह ताला तुमसे आहिस्ता आहिस्ता बात करना चाहता है, इसलिए लोग कम होते चले जाते हैं, फोन खामोश रहने लगता है, दावतें खत्म हो जाती हैं, और तुम सोचते हो आखिर मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला सबको नहीं बुलाता, बस उन्हें जिनसे काम लेना हो। अल्लाह ताला के खास बंदे सबके सामने नहीं रोते, वो रात के सुनाटे में चुपके से टूटते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर जुबान पर शिकायत नहीं होती। वो कहते कुछ नहीं, बस सजदे लंबे हो जाते हैं। और यही वो लम्हा होता है जहाँ अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ये मेरा बंदा है, ये चुप रहकर भी मुझ पर यकीन रखता है। अगर तुमने महसूस किया है कि अब तुम्हारा दिल जल्द भर जाता है, कुरान सुनते हुए आंख नम हो जाती है, किसी का दुख अपना लगने लगता है, तो जान लो ये कमजोरी नहीं, ये कबूलियत की इलामत है। अल्लाह ताला सख्त दिलों से काम नहीं लेता, वो नरम दिलों को चुनता है, क्योंकि नरम दिल अल्लाह ताला की बात जल्द समझ लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जब तुम अल्लाह के खास बनते हो तो तुम्हारी आजमाइशें कम नहीं होती बल्कि गहरी होती चली जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें तोड़ना नहीं दिखाना चाहता है। वो तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार कर रहा होता है जहाँ तुम्हारी बर्दाश्त आम नहीं रह सकती, इसलिए तुम पर वो बोझ डाला जाता है जो दूसरों को नहीं दिया जाता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर दिल अब दिखावे से उकता गया है, मुकाबलाबाजी से थक गया है और खामोशी सुकून लगने लगी है, तो समझ लो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया से हटाकर अपनी तरफ ला रहा है। ये वो मरहला होता है जहाँ इंसान कम चाहता है मगर गहरा चाहता है। अल्लाह ताला के खास बंदे ज्यादा लफ्जों में दुआ नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं या अल्लाह तू सब जानता है, और यही दुआ अर्श हिला देती है, क्योंकि वो अल्फाज नहीं यकीन से मांगते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक वक्त आता है जब कोई तुम्हें बताता नहीं मगर दिल खुद गवाही देता है, मैं तन्हा नहीं हूँ, तुम्हें नजर नहीं आता मगर दिल का सुकून होता है कि कोई है जो सब देख रहा है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। तुम आम नहीं हो, तुम नजरअंदाज नहीं हो, तुम भूले नहीं हो, तुम उस रब के खास हो जो खामोश दिलों की आवाज सुनता है और टूटे दिलों को सबसे पहले थामता है। बस हिम्मत ना हारना, खामोशी को कमजोरी मत समझना, और अपने रब से जुड़े रहना, क्योंकि अल्लाह के खास बनने के बाद देर होती है, अंधेर नहीं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब अल्लाह ताला किसी को खास बनाता है तो वो उसे आधा नहीं जगाता, वो उसे पूरा बदल देता है। अल्लाह ताला के खास बंदे अक्सर मुस्कुराते नजर आते हैं, मगर उनके अंदर एक ऐसी जंग चल रही होती है जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता। तुम हंसते हो मगर दिल भारी रहता है, तुम बात करते हो मगर अंदर खामोशी गूंजती रहती है, और तुम सोचते हो मैं सबके बीच होकर भी अकेला क्यों हूँ? क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें लोगों से नहीं अपने करीब ला रहा है। एक वक्त था जब तुम सब्र करते थे क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था, मगर अब तुम सब्र करते हो क्योंकि तुम्हें यकीन है कि अल्लाह ताला देख रहा है। ये आम सब्र नहीं, ये वो सब्र है जिस पर अल्लाह ताला खुद फख्र करता है। और याद रखो, अल्लाह के खास बंदों का सब्र आवाज नहीं करता मगर अर्श तक पहुंच जाता है। अगर तुमने महसूस किया है ना कि तुम्हें ज्यादा बातें अच्छी नहीं लगती, लोगों की भीड़ थका देती है और तन्हाई सुकून देने लगी है, तो घबराओ नहीं। ये वो मरहला है जहाँ अल्लाह ताला तुम्हारी रूह को फजूल शोर से बचा रहा होता है, क्योंकि अल्लाह की बात सिर्फ खामोश दिल सुनता है। तुम्हारी नियतें अब साफ होती जा रही हैं। अल्लाह के खास बनने की एक निशानी ये भी है कि तुम्हारी नियतें आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती हैं। अब तुम तारीफ नहीं चाहते, बदला नहीं चाहते, साबित करना नहीं चाहते, बस दिल में एक ही बात रह जाती है कि या अल्लाह तू राजी रहना। और यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह बंदे को अपना बना लेता है। कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम संभलने लगते हो तो एक के बाद एक मसला आ जाता है? दिल, रिज्क, रिश्ते, मोहब्बत, सेहत, सब एक साथ आजमाइश बन जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं, ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला तुम्हें अगले दर्जे के लिए तैयार कर रहा है।
کیونکہ عام لوگ اتنی آزمائش نہیں سنبھال سکتے. تمہاری دعاؤں میں اب خاموشی زیادہ ہوتی ہے. اب تم لمبی دعائیں نہیں کرتے, الفاظ کم ہو گئے ہیں. کبھی بس آنکھ بند کر کے دل میں کہہ دیتے ہو, یا اللہ بس تو سمجھ لے. اور یہی وہ دعا ہے جس کے لیے فرشتوں کو ترجمہ نہیں کرنا پڑتا. تمہارا رب تمہیں خود سنبھال رہا ہے. ایک بات نوٹ کرنا, تم گرنے ہی والے ہوتے ہو کہ کوئی اندیکھا سہارا آ جاتا ہے. دل بالکل ٹوٹنے ہی والا ہوتا ہے کہ اندر سے حوصلہ ابھرتا ہے. یہ تمہاری طاقت نہیں, یہ اللہ کی حفاظت ہے. کیونکہ جو اللہ کے خاص ہو جائیں اسے اللہ خود سنبھالتا ہے. مسائل ختم نہیں ہوئے لیکن شور کم ہو گیا ہے. دل میں ایک عجیب سا یقین ہے کہ جو ہو رہا ہے غلط نہیں ہو سکتا. یہی وہ سکون ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھکتے بہت ہیں مگر بولتے کم ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی اور ہر درد بانٹنے کا نہیں ہوتا. تم نے بھی اپنے بہت سے زخم اللہ کے سپرد کر دیے ہیں, اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنی ذات سے نکل کر رب کی پناہ میں آ جاتا ہے. کبھی تم نے غور کیا, تمہارا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ صاف صاف کہہ دو, مگر تم رک جاتے ہو کیونکہ اب تم لڑائی نہیں چاہتے, تم سکون چاہتے ہو. یہ کمزوری نہیں, یہ وہ پختگی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ خاموش حق شور والے باطل سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں, یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تمہاری آخری امید بھی انسانوں سے اٹھ جاتی ہے. اب تم کسی وعدے پر نہیں جیتے, کسی آس پر نہیں رکتے. بس ایک ہی بات دل میں رہتی ہے, جو اللہ کرے گا وہی بہتر ہوگا. اور یہ یقین تمہیں اللہ کے سب سے قریب لے آتا ہے. دل کا دنیا سے آزاد ہو جانا. اب تم زیادہ نہیں چاہتے, بس حلال سکون اور دل کا اطمینان. تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ جو چیز دل کا سکون چھین لے وہ نعمت نہیں ہوتی. یہ وہ آزادی ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے. ایک بات یاد رکھو, جب آزمائشیں چپ چاپ ختم ہونے لگے, جب دل میں عجیب سا سکون اترنے لگے, تو سمجھ لو اللہ نے تمہاری تیاری مکمل کر لی ہے. کیونکہ اللہ کسی کو خاص بنا کر آدھے راستے نہیں چھوڑتا. تمہاری دعا اب تقدیر سے بات کر رہی ہے. اب تمہاری دعا مانگ نہیں رہی, بس رب کے فیصلے پر راضی ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں دعا قبولیت سے آگے جا کر رضا بن جاتی ہے. اور اللہ راضی بندوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا. یہ لمحہ اچانک آتا ہے, نہ شور کے ساتھ نہ اعلان کے ساتھ. بس حالات بدلنے لگتے ہیں, دل ہلکا ہونے لگتا ہے اور راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خود معاملہ سنبھالتا ہے نا, تو بندے کو کوشش کم اور کرم زیادہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا نہیں, سنبھالا ہے, آزمایا نہیں, تیار کیا ہے. اور اب تم صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سہارا بننے والے ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاموشی سے چنا. میرے پیارے بہن بھائیوں سنو, اگر تم یہاں تک آ پہنچے ہو اور یہ سب باتیں سن رہے ہو, تو ایک بات کا یقین کر لو, تم ٹوٹے نہیں ہو, تم بدلے ہو, تم ہارے نہیں ہو, تم سنورے ہو. اور سب سے بڑی بات, تم اکیلے نہیں ہو. اللہ نے تمہیں خاص بنایا ہے کیونکہ وہ تمہارے ذریعے کچھ خاص کرنا چاہتا ہے. بس اب پیچھے مت دیکھنا, خود پر شک مت کرنا اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھنا. کیونکہ اللہ کے خاص بندوں کی زندگی خاموش ہوتی ہے مگر انجام نور سے بھرا ہوتا ہے.